खुदा का शुक्र हो। हम जिस तरह गौर कर रहे हैं मसीह का बदन, और हमने देखा है, थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे और फिर हम देखेंगे कि जो आयतें हमने आज पढ़ी हैं 1 Corinthians 11:29 और 2 Thessalonians 3-8, इन दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन है, बिब्लिकल कोरिलेशन। तो देखते हैं। पहले लिखा हुआ है कि 1 Corinthians 11:29, अगर कोई खाते पीते वक्त मसीह के बदन को ना पहचाने तो वो इस खाने पीने के सबब से सजा पाएगा। हमने अभी तक हम देख चुके हैं कि मसीह का बदन जो है वो एक फिजिकल बॉडी है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। फिजिकल बॉडी थी 2000 साल पहले जिसने इस जमीन पर जन्म लिया, जिसमें लिखा है कि अलूहियत की सारी मामूरी उसमें सुकूनत करती थी, और उस बॉडी को दुख देकर सलीब पर चढ़ाया गया, और वो बॉडी 3 दिन जमीन में रही और 3 दिन के बाद जमीन से जी उठी, जिस तरह के हम देखते हैं बाइबल में से देखते हैं। फिर हमने देखा है कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज ऑल्सो द चर्च, द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। फिर हमने देखा था कि इसराइल जो है दैट इज ऑल्सो द बॉडी ऑफ क्राइस्ट हिस्टोरिकली। फिर मुख्तलिफ तरीकों से हमने देखा था कि किस तरह एक फैमिली यूनिट है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आज हम देखेंगे, और आज एक्चुअली हम 3 सब्जेक्ट्स को एक ही शॉर्ट में टैकल करेंगे, और वो 3 सब्जेक्ट्स हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट, प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर, या इसको आप एस्केटोलॉजी भी बोलते हो, और उसकी तरफ मैं आता हूं 1 मिनट में भी, और हाउ दैट इज गोइंग टू प्ले इन द एंड टाइम्स। बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत से डिसिप्लिन्स हैं, और मसलन एक बाइबल मुकद्दस में डिसिप्लिन है डिविनिटी, कि खुदा कौन है, खुदा कौन है, खुदा की एसेंस क्या है, खुदा की नेचर क्या है, ये डिविनिटी है, स्टडी ऑफ गॉड। एक बाइबल मुकद्दस में डिसिप्लिन है क्रिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ क्राइस्ट। क्राइस्ट कौन है? क्राइस्ट जो है वो खुदा के साथ है, और जब इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, वगैरह वगैरह। फिर उसके मुतल्लिक प्रोफेसीज हुई ओल्ड टेस्टामेंट में, और वो प्रोफेसीज फुलफिल हुई न्यू टेस्टामेंट में। इसी तरह एक और सब्जेक्ट है, उसका नाम है एस्केटोलॉजी। एस्केटोलॉजी जो है दैट इज सिंपली अनफुलफिल्ड प्रोफेसी। मसलन अनफुलफिल्ड प्रोफेसी क्या है? अनफुलफिल्ड प्रोफेसी ये है कि एक दिन बाइबल हमें बताती है रैप्चर, वो एक दिन आएगा, फ्यूचर में आएगा, लेकिन उसकी एक प्रोफेसी पहले हो चुकी है। तो हम निकालते यहीं से हैं कि प्रोफेसी पहले हो चुकी है लेकिन आएगा फ्यूचर में। फिर एक चीज है, उसका नाम है 1000 साल बादशाही। प्रोफेसी हो चुकी है, उसके मुताबिक बहुत कुछ लिखा हुआ बाइबल में, लेकिन आएगा फ्यूचर में, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। इसी तरह एक चीज है, उसका नाम है मुर्दों की क़यामत। कितनी किस्म की क़यामतें हैं वगैरह वगैरह, हिसाब, कौन किसने किसने क्या क्या हिसाब देना है वगैरह वगैरह, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, और उनकी प्रोफेसीज हो चुकी हैं, लेकिन आएगा वो फ्यूचर में। इस चीज का नाम है एस्केटोलॉजी। तो आज हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से कि मसीह का बदन किस तरह रिलेट करता है थ्रू अ प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर, और किस तरह रिलेट करता है एस्केटोलॉजी को थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत से एक्चुअली टोटल 66 बुक्स हैं, लेकिन इन 66 बुक्स के अंदर मुख्तलिफ शाखें हैं। फर्स्ट 5 बुक्स इज कॉल्ड द बुक ऑफ मोसेस, द बुक्स ऑफ मोसेस, और द लॉ। तौरात भी आप इसको कह सकते हो, द लॉ। उसके बाद आपके पास आती है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपके पास जोशुआ, जजेस, रूथ, 1st 2nd क्रॉनिकल्स, 1st 2nd सैमुअल, 1st 2nd किंग्स, ये हिस्ट्री की बुक्स हैं। फिर आपके पास आते हैं मेजर प्रॉफिट्स एंड माइनर प्रॉफिट्स। मेजर प्रॉफिट्स में आपके पास हैं डैनियल, एज़ेकियल, आइज़ाया वगैरह वगैरह। माइनर प्रॉफिट्स में आपके पास हैं ज़फनाया, मलाकी वगैरह वगैरह। उसके बाद न्यू टेस्टामेंट में जब आप स्टेप इन करते हो तो आपके पास हैं 4 गॉस्पल्स, आपके पास हिस्ट्री है द बुक ऑफ एक्ट्स, देन यू हैव द पॉलिन एपिसल्स जिसमें रोमन्स है,
फर्स्ट Corinthians है, Thessalonians है जहाँ से आज हमने पढ़ा है. Then you have the epistle of John, minor epistles, यूहन्ना का खत, पतरस का खत, याकूब का खत, जेम्स, और आखिर में आपके पास रेवलेशन है. ये उन बुक्स की कैटेगरीज हैं और शाखें हैं. और जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि हम अगर कोई भी प्रिंसिपल, बिब्लिकल स्पिरिचुअल प्रिंसिपल ले लें कहीं से भी बाइबल में से, और उस बिब्लिकल स्पिरिचुअल प्रिंसिपल को इन शाखों में से कहीं पे भी घुमा दें, तो वो प्रिंसिपल फुलफिल होगा. क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि आउट ऑफ द माउथ ऑफ 2 and 3 विटनेसेस एवरीथिंग इज एस्टैब्लिश्ड. बाइबल जो है वो अपने आप को खुद सपोर्ट करती है, अपने आप को नेगेट या अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती. और जो आदमी ये अल्फाज यूज करता है कि बाइबल अपने आप को नेगेट करती है या बाइबल अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करती है, ही सिंपली डज नॉट नो द बाइबल. उसको बाइबल को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना या प्रॉपर्ली इंटरप्रेट करना नहीं आता. तो एक दफा फिर देखते हैं दूसरा तसल्लीकियों उसका दूसरा बाब और उसकी तीसरी आयत से मैं पढ़ता हूं आपके सामने. यूं लिखा है खुदावंद के पाक कलाम में, किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो. इसका मतलब ये है कि ये अब हमें बता रहा है एस्कटोलॉजी के बारे में, यानी फ्यूचर प्रोफेटिक इवेंट्स के बारे में, जो कि अभी तक वाक़ई नहीं हुए लेकिन बाइबल मुकद्दस में इनका जिक्र है. अच्छा, फिर कहता है जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या मबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वो खुदा के मकदस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है. क्या तुम्हें याद नहीं कि जब मैं तुम्हारे पास था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? अब जो चीज उसे रोक रही है ताकि वो अपने खास वक्त पर जाहिर हो, उसको तुम जानते हो. अब जो चीज उसको रोक रही है ताकि वो अपने खास वक्त पर जाहिर हो, उसको तुम जानते हो, क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता जाता है, मगर अब एक रोकने वाला है और जब तक वो दूर ना किया जाए उसे रोके रहेगा. उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा जिसे खुदावंद अपने मुंह की फूंक से हलाक करेगा और अपनी आमद की तजल्ली से नेस्त करेगा. ओके, इंग्लिश की बाइबल में जो आप इसको देखते हो तो वहां पे लिखा है कि द सन ऑफ परडिशन शैल नॉट बी रिवील्ड until the one that is stopping him will be taken away. बाइबल मुकद्दस हमें बहुत क्लियरली बताती है कि एक चीज है जो उस एंटा क्राइस्ट को रोक रही है. और एंटा क्राइस्ट जिस तरह मसीह के मुतालिक हमने देखा था कि मसीह जो है उसकी एक बॉडी है, फिर मसीह के जो चर्च है वो उसकी बॉडी है, इसी तरह एंटा क्राइस्ट की भी बहुत सी किस्में हैं. लेकिन एक किस्म वो होगी कि जिसमें वो बॉडी में आएगा, फिजिकल बॉडी में वो आएगा और पूरी दुनिया पे सिवाय कुछ हिस्सों के, और वो हिस्से बाइबल बताती है हमें कौन से हिस्से हैं, उन पे हुकूमत करेगा वो. लेकिन बाइबल हमें बताती है कि लिखा हुआ है अदूम जो कि मॉडर्न डे जॉर्डन है, और बाइबल हमें बताती है कि उसके गिरदनवा के कुछ एरियाज होंगे जहां पे उसकी रसाई नहीं होगी. Anyway, that's another subject. We're not going to go into that. लेकिन बाइबल हमें ये सिखाती है कि वो हलाकत का फर्जंद उस वक्त तक जाहिर नहीं होगा जब तक जो उससे रोके हुए है उठा ना लिया जाए या हटा ना लिया जाए. तो रूल कुद्दस है वो वाहिद चीज जो उसे रोक रही है, लेकिन वो रूल कुद्दस रहती किधर है? Where does that Holy Spirit live? It lives among the church. वो हमारे अंदर रहती है. क्योंकि जब आप मैथ्यू की किताब पढ़ते हो तो मैथ्यू की किताब में लिखा हुआ है कि जब कोई बुरी रूह किसी आदमी में से निकलती है और जब वो निकलती है तो वो
اپنے آپ کو خوش جگہوں پہ گھومتی رہتی ہے وہاں پہ, اور جب وہ خوش جگہوں پہ گھومتی ہے تو وہ واپس آتی ہے پھر اس آدمی کے پاس, اور جب وہ دیکھتی ہے کہ اس کا گھر جو ہے اس کے اندر صفائی ہو چکی ہے تو وہ اپنے ساتھ ساتھ اور لے آتی ہے. یاد ہے خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کوئی بھی روح اکارڈنگ ٹو ببلیکل پرنسپلز بذات خود کہیں نہیں گھوم سکتی, کہیں نہیں رہ سکتی. یعنی روح القدس بھی جو ہے اٹ ہیز اے ڈیسٹینیشن, اور اس کی ڈیسٹینیشن ہے دا ہارٹ آف دا بلیور, دا باڈی آف دا بلیور. وہ بلیور کے اندر رہتی ہے, اٹ لیوز ان سائڈ دا بلیور. اور ہلاکت کا وہ فرزند اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگا جب تک اس کو ہٹا نہ لیا جائے. تو جب روح القدس کو ہٹایا جائے گا تو جو چرچ اس روح القدس سے بھرا ہوا ہے وہ بھی اس کے ساتھ جائے گا. See now that solves a lot of your problems. Agar if people would just read their Bibles, they would see that there is a clear-cut pre-tribulation rapture explained in the Word of God. All you need to do is understand what is the body of Christ. The son of perdition shall not be revealed until the one who stops him will be taken away. اور جب وہ جائے گا تو وہ اکیلا نہیں جائے گا, وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کے جائے گا. اسی کو اب میں نے جس طرح آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مختلف کتابوں کے اندر مختلف بائبل کے اندر شاخیں ہیں. اوکے, ایک اور کتاب سے دیکھ لیتے ہیں. یہ ایک اسپرچل پرنسپل ہے جو ابھی ہم نے 1 Corinthians 11 اور 2 Thessalonians 2 سے دیکھا ہے. اسی کو آپ, اسی پرنسپل کو آپ اٹھا لیں. لیٹس پٹ دیٹ آن دا بک آف ریولیشن. بذات خود یہ پرنسپل آپ نے اٹھا لیا اور بک آف ریولیشن میں آپ آ جائیں. بک آف ریولیشن میں یہ ہے کہ جب آپ اس کے ریولیشن کے پہلے 3 چیپٹر پڑھتے ہیں اور جہاں پر لکھے ہوا یہ آتے ہیں کہ دیکھ میں دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں اور جو کوئی دروازہ کھولے گا میں اس کے ساتھ آؤں گا اندر اور میں اس کے ساتھ کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ کھائے گا. I'm gonna have fellowship with him. زیادہ یاد ہے کہ یہ ریولیشن کے اراؤنڈ 3rd چیپٹر میں ہے. یہ آخری آیتیں ہیں 3rd چیپٹر کی. جب آپ 4تھا چیپٹر پڑھتے ہو اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اور پھر ایک دروازہ کھلا, اور وہ وہاں پہ بائبل میں کہتی ہے, well, let's see it. I don't want to quote it by myself. Let's see what the Bible clearly states, تاکہ ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. So Revelation chapter 4 verse 20. دیکھ میں دروازے پہ کھٹکھٹاتا ہوں, اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا اور اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ تخت پہ بٹھاؤں گا, جس طرح میں غالب آیا تھا اپنے باپ کے تخت پر بیٹھ گیا. جس سے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. ورس 1 چیپٹر 4. ان باتوں کے بعد میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک دروازہ کھلا ہے. اوکے, اور جس کو میں نے پیشتر نرسنگے کی آواز, نرسنگا ویری امپورٹنٹ, نرسنگا goes back to 1 Thessalonians chapter 4, کیونکہ یہ اسپرچل پرنسپلز جو ہیں ہر ایک جگہ پہ 100% فٹ ہوں گے. ادروائز دس از ناٹ دا ورڈ آف گاڈ, لیکن وی نو دس از دا ورڈ آف گاڈ, اور یہ اسپرچل پرنسپل جو ہیں ہر طرف فٹ ہوتے ہیں. لکھا ہے آواز آئی اور اپنے ساتھ باتیں کرتا سنا, وہ فرماتا ہے یہاں اوپر آ جا. That's it. یہاں اوپر آ جا. یہی چیز آپ کو 1 Corinthians chapter 3 میں ملے گی, یہی چیز آپ کو 1 Corinthians 15 میں ملے گی. It's all over the book. یہ سب طرف ہے. Okay? That is rapture, by the way. Just so you know, یہاں اوپر آ جا. کیونکہ جس نے یسوع کے لیے دروازہ کھولا ہے اور وہ یسوع کے ساتھ فیلوشپ کر رہا ہے, کیونکہ وہ دونوں اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں, اور جب وہ ریموو کیا جائے گا اس دنیا سے تاکہ ہلاکت کا فرزند ظاہر ہو, یہاں اوپر آ جا. ویری سمپل. اور by the way, just so you know, جب تک اس دنیا پہ مشکلیں چل رہی ہیں آپ ریولیشن کی پوری بک پڑھ سکتے ہیں. چرچ کا ذکر کہیں نہیں ہے. آپ اس کے بعد یہاں اوپر آ جا کے بعد سے چرچ کا ذکر کہیں نہیں ہے. چرچ کا ذکر آپ کو بعد میں آ کے ملے گا جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. Because church is up there with the Lord. That's where the church is. So the body of Christ, through a pre-tribulation rapture, in the light of eschatology. یہ ہے آج کا ٹاپک. یہ ہم 3 مختلف چیزیں ہم کو ایک ہی شارٹ میں ٹیکل کر رہے ہیں 20 منٹ کے اندر. اوکے, جس طرح بتایا تھا میں نے آپ کو پہلے بھی کہ یہ ایک اسپرچل پرنسپل ہے, اور یہ آپ ایون اگر پروفیٹیکلی بھی دیکھنا چاہتے ہو تو پروفیٹیکلی بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ all prophecy is pre-written history. اور ایک ٹائم تھا کہ خداوند یسوع مسیح جب تک نہیں آئے تھے, مثلا 2000 سال پہلے ہیرودیس کے زمانے میں,
تو خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد ایسکٹولوجی تھی، یعنی پروفیٹک فیوچر ایونٹس. خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد ہیرودیس کے زمانے میں ایسکٹولوجی تھی. اب خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ہمارے زمانے میں ایسکٹولوجی، یعنی کہ پری ریٹن ایونٹس، پری ریٹن ہسٹری، اور وہ فلفل کرتی ہے باڈی آف کرائسٹ کے اوپر. ادروائز اٹ ڈزنٹ بیلنس آؤٹ. لیکن یہ بیلنس کریں گے ایک دوسرے کو، کیونکہ دس از دا ورڈ آف گاڈ. 2 آیتیں اور پڑھنا چاہوں گا آپ کے سامنے. ایزیکیل کی کتاب، اس کا 38 باب، ایزیکیل 38. یہ جو ہے اگین وی آر گوئنگ بیک ٹو ایسکٹولوجی. یہ یہاں پہ اگرچہ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، لیکن ایزیکیل 38 جو ہے یہ ابھی تک فلفل نہیں ہوا. کیوں فلفل نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ بتاتا ہے آپ کو اس جنگ کے بارے میں جو کہ جوج ماجوج اسرائیلیوں کے اوپر کریں گے. تو میں پڑھتا ہوں ایزیکیل 38 ورس 16. تو میری امت اسرائیل کے مقابلے کو نکلے گا اور زمین کو بادل کی طرح چھپا لے گا. یہ آخری دنوں میں ہوگا. اگین یہ آخری دنوں میں ہوگا. سو ابھی ہمیں پتہ کہ یہ کب ہوگا. یہ فیوچر ایونٹس ہے. یہ ابھی آخری دن نہیں ہے. ابھی آخری دنوں سے مراد یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد سے فوراً پہلے. اور وی آر رائٹ ایٹ دا برنک. لیکن ہم وقتوں اور میعادوں کا حساب نہیں رکھ سکتے. ہم صرف دیکھتے ہیں کہ اچھا پتہ کہ آج دھوپ نکل آئی ہے، اسپرنگ ضرور نزدیک ہے، برف ختم ہو رہی ہے اور دھوپ نکل آئی ہے. اب وہ اسپرنگ کتنی دیر میں آتی ہے وی ڈونٹ نو. لیکن اسی طرح جب اکتوبر کا ٹائم آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا میں خنکی ٹھنڈک ہو رہی ہے اور ہم کہتے ہیں اچھا سردی آ رہی ہے. اوکے، وہ سردی کب آتی ہے؟ چونکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دور سے گزر چکے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ آ سکتی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میتھیو 24 ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ٹائم کوئی نہیں جانتا سوائے باپ کے، نہ فرشتے، نہ کوئی اور، نہ کوئی اور. ہم جو ہے صرف دیکھ کے کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے یہ حساب لگا سکتے ہیں کہ وقت قریب ہے. That's it. تو یہ کب ہوگا؟ آخری دنوں میں ہوگا. اور میں تجھے اپنی سرزمین پر چڑھا لاؤں گا. اسٹاپ رائٹ دیر. میں یعنی خدا تجھے جوج ماجوج کو اپنی سرزمین پر، اسرائیل کی سرزمین پہ نہیں، اپنی سرزمین پر. اوکے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا تعلق ملک پاکستان سے ہے. ایک ٹائم تھا پاکستان انڈیا کا حصہ تھا، اور پھر ایک ٹائم تھا کہ برٹش نے ان پر حکومت کی، اور جب برٹش جانے لگے تو ہم جانتے ہیں کہ کس طرح لوگوں نے آزادی کے لیے اسٹرگل کی. جب میں اپنے اسکول میں پڑھتا تھا ہسٹری کے بارے میں پاکستان کی، تو وہاں پہ ہم دیکھتے تھے کہ وہاں پہ میں نے پڑھا کہ مسلمان جو ہے پاکستان کے وہ نعرہ لگاتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. So that was a country that was established in the name of Islam. پاکستان جو ہے. اس کے بعد آپ امریکہ کی ہسٹری دیکھ لو. America is a country that's founded on Christian principles by Christians. لیکن دنیا میں ایک ملک ہے جس کا نام ہے اسرائیل. That is established by this book. That is established by this book and that is established by God, not by man. میں تجھے اپنی سرزمین پر چڑھا لاؤں گا. اپنی سرزمین، اسرائیلیوں کی سرزمین نہیں. اوکے، ناؤ جانے کا ضرورت نہیں ہے، آپ نوٹس میں لکھ سکتے ہو، حوالہ نوٹ کر سکتے ہو. جب آپ ڈیوٹرانومی 11:24 پڑھو گے تو وہاں پہ آپ کو اس کی باؤنڈریز دی ہوئی ہیں. اوکے، اور باؤنڈریز جو ہیں وہ آج کل کی باؤنڈریز نہیں ہیں. اگر آپ آج کل کا نقشہ دیکھو اسرائیل کا تو ایک چھوٹی سی اسٹرپ ہے بالکل، اور ایک ایسا ٹائم ہے کہ وہ اسٹرپ جو ہے وہ صرف 3 میل لانگ ہے. It's just 3 miles wide. That's it. اتنی چھوٹی اسٹرپ ہے آج. That is not the biblical map. Biblical map جو ہے وہ آپ کو ڈیوٹرانومی 11 میں پڑھتا ہے وہاں پہ، اور بالخصوص 24 and onwards اس کے اندر جو ہے جارڈن سارا ہے. اس کے اندر جو ہے کسی دن God willing, I mean I'm gonna make a map and I'll show it to you کہ کتنا حصہ کور ہوتا ہے. اس کے اندر عراق ہے because it goes to the river Euphrates. River Euphrates جو ہے وہ عراق میں ہے. It doesn't go to river Jordan. The big difference. اس کے اندر سیریا کا کچھ حصہ ہے، اور یہ حصہ جو ہے یہ سارا جو بنے گا یہ جب 1000 سالہ بادشاہی آئے گی اگین ایسکٹولوجی اس میں بنے گا، اور اس میں یہ سب کچھ جو ہے اسٹیبلش ہوگا وہاں پہ. اور
पूरी दुनिया के जो नेशंस हैं हर साल एक बार they're going to go to Jerusalem. It will be mandated by Jesus himself. Again, that's all in the Bible, that's all in the book. But I don't want to touch that subject because we're going to be otherwise off our subject. Our subject today again is very simple. The body of Christ through eschatology proving a pre-tribulation rapture. जो कि बाइबल हमें क्लियरली बताती है कि the son of perdition shall not be revealed until the one who stops him will be taken away. और बाइबल हमें क्लियरली ये भी बताती है कि कोई भी रूह जो है वो बजाते खुद किसी जगह नहीं रुक सकती. The रूह needs a body. उसको बॉडी की जरूरत है. मत्ती से हमने देखा था कि वो खुद जगहों पे घूमती है जब किसी आदमी में से निकलती है और वापस आती है और साथ और को ले आती है. मार्क से भी देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम. It's all in the book. मार्क में आपको पता है कि जहां से जिस बंदे के अंदर से लश्कर निकला था उसके बाद वो कहता है कि अब मैं तुम्हें कहां जाना है. वो कहते हैं वो सूरों का गौला है उसमें भेज दे. इसका मतलब है कि कोई भी रूह जो है वो जमीन पे बजाते खुद रह नहीं सकती. इट नीड्स अ बॉडी. उसको बॉडी की जरूरत है. होली स्पिरिट जो है इट लिव्स इन द बिलीवर्स. होली स्पिरिट डज नॉट लिव इन अनबिलीवर्स. द रीजन व्हाई इट डज नॉट लिव इन अनबिलीवर्स एंड इट कैन नॉट लिव इन अनबिलीवर्स इज कि उस अनबिलीवर का जो दिल है, उस अनबिलीवर का जो अंगूठा है, उस अनबिलीवर का जो कान है और पैर का अंगूठा है वो खून से नहीं धुला. क्योंकि जब आप पढ़ते हैं अबार की किताब उसका 14वां बाब, 15वां बाब, 16वां बाब आप सारा पढ़ते हो तो वहां पे एक जिक्र है एक ऐसे आदमी का या एक ऐसे बंदे का जो कि इसराइली नहीं है, लेकिन चूंकि वो इसराइलियों के साथ, इसराइली फैमिली के साथ बहुत देर अरसा तक रह चुका है, अब वो इसराइली बनना चाहता है. अब उसके साथ तुमने क्या करना है? बाइबल बताती है कि क्या करना है. बाइबल कहती है कि उसका जो ईयर लोब है इस पे लगाओ, खून लगाओ, यहां पे खून लगाओ, पैर पे खून लगाओ. सारा बाइबल क्लियरली बताती है. और प्लस उसके कान में वो लिखा है कि छेद करो और उसे पता चलेगा कि ये बंदा जो है अगरचे इसराइली नहीं था लेकिन अब ये तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली में है. जो बिलीवर्स हैं, क्रिश्चियन बिलीवर्स, नॉन इजराइली क्रिश्चियन बिलीवर्स, जेंटाइल्स, यानी हमारी हैसियत ऐसी है, जैसे सेम वो है. उसका रीजन है वहां पे जो लिखा गया, जो मेंशन किया गया. क्यों? क्योंकि हम मसीह के खून से साफ किए गए हैं. चूंकि हम मसीह के खून से साफ किए गए हैं, रूह कुदस हमारे अंदर आ सकती है. ओल्ड टेस्टामेंट में कोई भी मसीह के खून से साफ नहीं किया गया था. इसलिए बाइबल मुकद्दस में बताती है कि द स्पिरिट यूज्ड टू कम अपॉन देम. बिग डिफरेंस. अपॉन देम और इन देम, बिग डिफरेंस. बहुत बड़ा फर्क है ये. लेकिन हम पे अपॉन भी आती है. क्यों अपॉन? इसलिए आती है ताकि हम उसकी सर्विस कर सकें. अपॉन, whenever he is upon us, we serve the Lord. But when he is in us, it's a different story. लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट में आप ये नहीं देख सकते, कहीं नहीं लिखा हुआ कि इब्राहिम जो है वो उसके अंदर पाक रूह आ गई. नो, इट्स नॉट गोना हैपन. क्यों? क्योंकि इब्राहिम जो है वो मसीह के खून से नहीं धुला हुआ. मूसा जो है पाक रूह उसके अंदर आ गई. इट्स नॉट गोना हैपन. वो भी नहीं धुला हुआ. यही वजह है कि जब पहले आपको धुलने की जरूरत है और जो हमारे पास आज है that is much more than what these people have in the Old Testament, because we are washed by the blood. Since we are washed by the blood and the Holy Spirit lives in us, and when the Holy Spirit will be removed, जब उसको remove किया जाएगा ताकि Antichrist जो है वो जाहिर हो और वो अपना काम करे इस दुनिया में, we will not be here. Again, Bible जो है it's very simple, very clear and very concise. जरूरी है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो अपने जो पुराने आइडियाज हैं उनको एक तरफ रख दें और फिर देखेंगे बाइबल में कहती क्या, व्हाट इज द वर्ड ऑफ गॉड सेइंग. और बाइबल हमें बताती है कि मसीह का बदन जो कि उसका चर्च है, एस्केटोलॉजी के थ्रू एक प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर हमें बताता है. और जिस तरह हमने रेवलेशन से भी देखा, अगेन इन प्रिंसिपल्स को जब आप उठाएंगे और किसी भी जगह पे घुमाएंगे, यू विल सी कि इट विल फिट. सो विद दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ आवर वर्शिप. May the Lord bless you and keep you. Amen.